Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour cette nouvelle émission du mois d'août qui va vous donner l'occasion de découvrir les activités proposées sur cette période par la ville de Vernier. Et ces informations, comme de semaine en semaine, sont partagées en plusieurs langues. Et pour l'émission d'aujourd'hui, vous aurez droit au français et à l'arabe avec la présence de Tikra. Tikra, bonsoir. بونسوار برنار أحبتي مساء الخير أهلا وسهلا بكم في لقائنا الأسبوعي المعتاد أمسية كل أربعاء لنلقي بين حضراتكم نشرة نشاطات وفعاليات ما تبقى لهذا الأسبوع وفعاليات الأسبوع القادم أرحب بكم مجددا وعلى بركة الله نبدأ مشوارنا الأسبوعي. Pour la présentation en lingala, il vous faudra patienter encore quelques temps, notre amie Germaine étant en vacances, ce qui veut dire que si vous regardez notre programme, eh bien, cette langue est absente pour l'émission d'aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant que vous devez quitter notre antenne. Tout de suite, commençons à découvrir ensemble les différents éléments que nous avons réunis pour vous. La première information concerne les repas à 5 francs. Nous avions déjà mentionné la semaine dernière que vous pouviez commencer à effectuer d'ores et déjà vos réservations pour les repas du mois de septembre. Entre-temps, nous avons obtenu plus d'informations. On vous confirme la date de reprise des repas au mois de septembre. Ce sera pour le mercredi 7. On connaît déjà le menu qui sera proposé. Ce sera salade ou potage en entrée, suivi d'une cuisse de poulet au four accompagnée de frites maison et enfin un dessert. Pour les inscriptions, on vous rappelle que vous pouvez les effectuer grâce à deux moyens. Tout d'abord, un numéro de téléphone qui est le 076 630 33 71. On le répète au cas où vous devriez le noter, 076 630 33 71. Mais il y a également une adresse de courrier électronique qui est à votre disposition. Et cette adresse est la suivante, c'est repas à 5 francs @gmail.com. Et dans repas à 5 francs, n'oubliez pas de mettre le 5 en chiffres et non pas en lettres. Et si d'ores et déjà vous désirez consulter les menus qui sont au-delà de la date du 7 septembre, eh bien faites un petit détour par le site internet de l'association dont on vous rappelle l'adresse repas à 5 francs.simplesite.com. Et là aussi, dans repas à 5 francs, vous mettez le 5 en chiffres et non pas en lettres. نبدأ أولى أخبارنا بدعوة غوبا سان فرانك لحضراتكم وخصوصا لمن شاركها طاولتها التي تقدمها ظهيرة كل يوم أربعاء بتقديم قائمة من المأكولات. فإذا للمخلصين لغوبا سان فرانك نقول لهم ستبدأ مرة أخرى غوبا سان فرانك نشاطاتها لموسم الخريف القادم بعد أن تنهي عطلتها الصيفية، فستباشر باستضافتكم في يوم 7 من شهر سبتمبر القادم بأن تقدم لكم أول قائمتها، قائمة أطباقها، وستقدم على طاولتها سلطة خضروات، أفخاذ دجاج مشوية بالفرن مع بطاطا مقلية قلي منزلي، وتنهيها كالمعتاد ب صحن الحلويات المعد منزليا. بالتأكيد حضراتكم تعرفون أنه يفضل أن تكون هناك حجوزات مسبقة لكي تضمنوا لكم مقاعد على طاولة غباء سان فرانك، ويمكنكم استعمال وسيلتين لكي تحجزوا أماكنكم. الأولى باستعمال الهاتف ببساطة شديدة، والذي هو 076 630 3371. وكالرقم 076 630 3371. أو يمكنكم إرسال إيميل صغير لتأكيد حجزكم لمقعدكم على غباء سان فرانك، وهذا الإيميل هو غباء سان فرانك @gmail.com. أما إذا أحببتم أن تطلعوا على ما تقدمه لكم غباء سان فرانك لتضمنوا ما ستأكلونه على طاولتها، يمكنكم دائما الاطلاع على السيت انترنت الذي الخاص في لغباء سان فرانك، والذي هو غباء-سان-فرانك.simplicite.com. كامل الوجبة تقدم لحضراتكم ب5 فرنك فقط، يضاف لها المشروبات
إذا أحببتم أن تطلبوها، سواء مشروبات روحية أو مشروبات غازية. للأطفال هناك أسعار مجانية لمن هم تحت سن ال4 سنوات، ومن بعدها تكون الأسعار أيضا مخفضة. فإذا بادروا من الآن لحجز مقاعدكم على غوبا سان فرانك، ونتمنى لكم دائما شهية طيبة. Dans quasiment un mois, nous allons avoir un anniversaire de société sur notre commune. Ce sera un 125e anniversaire et ce sera celui des sauveteurs auxiliaires de Vernier. Les 3 dates que vous devez retenir pour cette manifestation sont les 16, 17 et 18 septembre à l'école des Ranges. Il y aura plus particulièrement 2 concerts importants. Le premier sera le 16 septembre et ce sera le groupe Time Machine qui se produira à 20h30. Et le 17 septembre, cette fois-ci, ce sera le Beau Lac de Bâle qui lui également se produira à 20h30. Voilà déjà 2 rendez-vous qui ne manqueront pas d'attirer votre attention pour cette manifestation. En parallèle à tout cela, eh bien, durant les 3 jours, il y aura diverses animations, les forains ainsi que divers stands de restauration. Voilà donc une partie seulement du programme du 125e anniversaire des sauveteurs auxiliaires de Vernier. خبرنا التالي يتعلق بالاحتفالية 25 بعد 100 لمجموعة المنقذين والمدربين عفوا على الإنقاذ بالمسابح وأيضا بالأنهار. هذه المجموعات تحتفل بعيد ميلادها 125، ولهذا الخصوص حددت المنطقة 3 أيام احتفاء بهذه المناسبة. حددت 3 أيام للاحتفال، يبدأ يوم 16 و17 و18 من شهر سبتمبر القادم. وفي هذا الخصوص أيضا ستقام هناك كثير من الفعاليات التي تتعلق خصوصا تحديدا مكرسة للاحتفال بال 25 السنة 25 بعد 100 لجمعية المنقذين ومساعدي المنقذين. سيكون هناك منهاج حقيقة جميل ومؤثر. اليوم الأول في يوم 16 من شهر سبتمبر سيكون هناك احتفال يبدأ بعروض موسيقية، ثم فيما بعد ستقام أيضا نشاطات بالتيم ماشين. ثم هذه العروض ستقدم عند الساعة 8:30 مساء. أما يوم 17 من شهر تموز فراح يكون هناك حفل موسيقي راقص يبدأ أيضا من الساعة 8:30 ليلا ويستمر حتى انتهاء الحفلة. في اليوم الأخير للاحتفال ستكون هناك الكثير من الفعاليات والنشاطات والموسيقى والعروض، كثير من الأجواء المرح التي ندعوكم لأن تقضوها مع أصحابكم لكي تشاركوا أصدقائكم بالاحتفالية 25 بعد 100 للمنقذين. هذا كل ما لدينا الآن. أذكركم مرة أخرى أن هذه الاحتفالية ستقام في شهر سبتمبر القادم 16 17 و18. Autre information que nous avons déjà partagée, mais comme on se rapproche petit à petit de la date limite d'inscription, il est bon de la remettre à l'ordre du jour. Cette information concerne une sortie pour les habitants des Avanchais âgés à partir de 55 ans. Le programme qui est proposé pour cette sortie sera une croisière, repas sur le lac d'Annecy et balade en petit train. La date pour la sortie, c'est le jeudi 22 septembre. Comme les inscriptions sont indispensables,
préalable, vous avez une date butoir pour pouvoir l'effectuer et la date butoir c'est le 7 septembre. Auprès de qui vous pouvez effectuer votre inscription? Eh bien c'est auprès du service de la cohésion sociale de notre commune, dont on rappelle le numéro de téléphone 022 306 06 70, on le redonne 022 306 06 70, ou encore par le biais du courrier électronique où il y a l'adresse suivante senior avec un S à senior @vernier.ch. Le montant pour cette sortie est de 35 francs par personne qui inclut boisson et café. Le paiement à l'avance pour le montant de cette sortie sera obligatoire et on vous rappelle que vous pouvez effectuer cette inscription jusqu'au 7 septembre. Après, cela sera trop tard. أحبتي، كنا قد أعلنا قبل عدة أسابيع وكررنا هذا الإعلان حول النشاط الرائع الذي تقدمه لكم بلدية فيرنيا لكل سكانها ومواطنيها ممن تجاوزوا عمر 55 لتدعوهم إلى رحلة فوق البحيرة، وأيضا إلى رحلة في الأرياف في الأجواء الطبيعية مع القطار الصيفي. هذه الرحلة كما ذكرت تدعو المنطقة لها كل الأشخاص السنيور الذين هم من عمر 55 فما فوق. فإذا الرحلة فيها كثير من النشاطات التي ستمتعكم، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك وجبة تقدم خلال هذه الرحلة، وأيضا مشروبات خفيفة والشاي ومشروبات المرطبات. الرحلة ستقام في يوم 22 من شهر سبتمبر الحالي، ولكن يتوجب على من يود أن يشارك في هذه الرحلة أن يبادر إلى حجز مقعد ليضمن وجوده ضمن الفريق الذي سيذهب إلى هذه الرحلة. سيستمر الحجز متاحا حتى يوم 7 من شهر سبتمبر، أي أمامكم وقت لكي تحجزوا مقاعدكم إلى هذه الرحلة. سعر التذكرة للشخص الواحد هي 35 فرنك. هذه التذكرة تشمل كل ما أشرت إليه من فعاليات، من نشاطات، وأيضا من الوجبة والمشروبات والشاي. إذا أحببتم أن تطلعوا على تفاصيل أكثر فيما يخص هذه الفعالية سأطلعكم على الإيميل الخاص بهذا الموضوع. أما إذا أحببتم أن تحجزوا أيضا يمكنكم استعمال رقم الهاتف الذي هو 022 306 06 70. وكل رقم 022 306 06 70. أما إذا أحببتم أن تستخدموا الإيميل فيمكنكم استخدامه عبر الكتابة على senior@vernier.ch. سيكون أمامكم وقتا جميلا ممتعا تقضونه مع أصدقائكم وصديقاتكم وأحبتكم. أعدكم إنها ستكون رحلة رائعة. Pour les personnes qui résident dans le secteur de la cité des Avanchets et qui ont recours au bureau de poste de Cointrin, nous avons reçu une information de la poste qui annonce la prochaine fermeture de ce bureau de poste, et ce du fait de la baisse des opérations au guichet ainsi que celui généré par le courrier. La fermeture donc du bureau de poste à Cointrin est envisagée d'ici à 2 ans. Ce sera sans doute le bureau de poste situé dans le centre commercial de Balexer qui prendra le relais, sauf d'ici à la date butoir. Un partenaire s'annonçait pour la reprise du secteur de Cointrin, et par partenaire on entend des petits commerces comme cela se fait de plus en plus dans les communes, où ce sont éventuellement l'épicerie ou l'un des commerces de la commune qui prend le relais pour différentes opérations. Voilà qui devait être annoncé. Donc ça ne fermera pas du jour au lendemain, mais il faut s'attendre à la disparition du bureau de poste de Cointrin. أحبتي، لدينا إعلان مبكر أعلنه لكم مكتب البريد في منطقة كوانتران. هذا الإعلان يهيئ سكان منطقة كوانتران للاستعداد إلى غلق مكتب البريد الذي سيقفل أبواب مكاتبه بعد 2 سنين من الآن. لا تقلقوا، الآن سيستمر بالفتح، لكنه بعد 2 سنين يعلن
عن غلق مكاتبه لأنه المكتب لم يعد يستقطب كثير من الزوار. ليس هناك إذا حاجة ماسة لبقاء المكتب لفتح أبواب أمام الزوار، لأنه حقيقة ليس هناك إقبال سواء بدفع الفواتير أو بإرسال البريد وما شاكل من الأمور المتعلقة بالبريد. لذلك سيبادر إلى غلق مكاتبه في المنطقة المذكورة، لكن سيكون بإمكانكم جميعا أن تتوجهوا إلى مكاتب البريد اللي موجودة في منطقة بلكسير، وبإمكانكم أنه يعني تمارسوا كل ما تودون ممارسة، سواء إرسال رسائل أو دفع فواتير أو ما شابه. لكننا في هذه اللحظة نعلن إعلان مبكر عن أنه البريد في هذه المنطقة سيغلق أبوابه بعد سنتين. Depuis plusieurs semaines, nous vous parlons d'une exposition de photos itinérantes qui est consacrée aux bénévoles qui œuvrent dans les différents quartiers de notre commune. Eh bien, on peut actuellement voir cette exposition jusqu'à la date du 15 août au Libellule, et le lieu où sont disposés les différents panneaux avec les photographies se situe entre les édicules et la barre d'immeuble. Après le 15 août, l'exposition déménagera à nouveau sur un autre site que nous aurons l'occasion de partager avec vous dès que le nouvel endroit sera actif. En tout cas, pour l'instant, c'est au Libellule et jusqu'à la date du 15 août. وأخيرا، آخر أخبار نشرتنا لهذا الأسبوع هي أيضا تذكرة مفيدة تتعلق بالمعرض الفوتوغرافي الذي تقيمه المنطقة احتفاء في المتطوعين العاملين المتطوعين لخدمة المجتمع أو لخدمة كل من يحتاج خدمة في المجتمع. لأجل هذا العمل الطوعي ولتكريم الناس المشتغلين في العمل المجاني والطوعي، أقيم معرض فوتوغرافي مكرس لهم لكي تتعرفوا عليهم ولكي تتعرفوا على الخدمات الجليلة التي يقومون بها. هذا المعرض يقام في منطقة ليبلول وسيستمر في عرض لوحاته الفوتوغرافية التي تلقي الضوء وتسلط الضوء على الفعاليات التي يقدمها الناس المتطوعين لخدمة الآخرين، وأيضا على وجوههم. يمكنكم أيضا أن تذهبوا لكي تقولوا ميرسي لمن يستحق كلمة الشكر. Cette émission arrive à son terme avec un agenda encore assez bien fourni pour une période réputée calme. On vous rappelle que le mercredi, on peut voir notre émission en direct, soit sur Livestream, soit si vous êtes résident au sein de la Cité des Avanchais. Pour les deux autres réseaux, celui de la ville de Genève et les communes genevoises, vous pouvez voir l'émission enregistrée par Canal 29 le jeudi à partir de 14h. Et puis, entre-temps, on met également nos émissions sur Internet, notamment sur YouTube. Et si vous deviez la consulter sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur les petites mains, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Et surtout, n'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire. Cela ne peut que contribuer à nous améliorer. أحبتي، كالمعتاد يمضي سريعا الوقت الذي نخصصه لكي نلقي على حضراتكم ما تيسر لنا من نشاطات وفعاليات لمنطقتنا، ولكن هذه فرصة لنا لكي نودعكم في آخر حلقتنا الأسبوعية المعتادة. وأتمنى لحضراتكم إن لم يتح لكم الوقت أن تتابعوا حلقتنا مباشرة، يمكنكم أن تأتوا لزيارتنا في صفحتنا، صفحة الفيسبوك التي تحمل عنوان واسم كانال 29. يمكنكم أيضا أن تتابعونا على اليوتيوب، وهذا سيكون يعني مدعاة رضا وسرور لنا. ولكن ما الذي سيسعدنا أكثر هو أن تتركوا لنا هوامشكم، تعليقاتكم، اقتراحاتكم، طلباتكم، أن ترسلوا لنا ما تودون إرساله من صوركم الفوتوغرافية أو نشاطاتكم الاجتماعية. سنكون في غاية السرور لاستقبالها. فإذا في نهاية هذه الحلقة سأتمنى لكم أن تقضوا ليلة هانئة وعطلة أسبوع رائعة. نلتقيكم الأسبوع القادم على نفس الشاشة بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée. J'espère que si vous êtes en congé, vous avez l'occasion d'en profiter au mieux. Le temps a l'air de revenir au beau fixe, donc c'est toujours quand même assez rassurant. Mais cela ne vous empêche pas d'être au rendez-vous mercredi de la semaine prochaine devant votre écran de PC ou de télévision dans le salon pour regarder le nouveau programme qui vous sera proposé par Canal 29 à partir de 20 h. Excellente fin de soirée et à la semaine prochaine. Et voilà, ça y est.